અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગની મોટી કાર્યવાહી મહિલા સહિત બે મુસાફરો પાસેથી યુએસ ડોલર મળ્યા છે। કસ્ટમ વિભાગે 63.44 લાખ યુએસ ડોલર જપ્ત કર્યા છે। અમદાવાદથી બેંકોક જઈ રહ્યા હતા આરોપીઓ 2 વર્ષમાં એરપોર્ટ પરથી ગેરકાયદે 7 થી 10 કરોડ ઝડપાયા છે, તો 15 થી વધુ કેરિયર પકડી પાડવામાં આવ્યા છે। राज्य सरकारे 37 उच्च आईपीएस अधिकारीओनी बदली करता सौराष्ट्रना राजकारणमां चर्चाओ तेज बनी है। राजकोट रेंज आईजी अशोक कुमार यादव ने इंटेलिजन्स ब्यूरोना वड़ा तरीके मूकवामां आव्या छे, ज्यारे 2010 बेचना निर्लिप्त राय ने राजकोट रेंज डीआईजी तरीके निमणूक आपवामां आवी छे। आ निमणूक बाद सोशियल मीडियामां पण चर्चा शरू थई छे। गुजसी टोकना गुनामां शामिल हिस्ट्री शीटर निखिल डोंगाए फेसबुक पोस्टमां लख्युं कि एक बाहुबली राजकीय नेता प्रयत्नों छतां जाबाज पोलीस अधिकारी निर्लिप्त रायनी निमणूक रोकी शक्या नथी। जो कि पोस्ट में कोई नाम नहोतुं लख्युं, परंतु चर्चा छे कि आ संकेत गोंडलना पूर्व धारासभ्य जयराजसिंह जाडेजा तरफ छे। आ मुद्दे जयराजसिंह जाडेजाए स्पष्टता करता जणाव्युं छे कि तेमणे पोते ज गृहमंत्री हर्ष संघवी समक्ष कड़क अने निष्पक्ष अधिकारीनी मांगणी करी हती। गृह राज्य मंत्री पासे मैं खुदे ज मागणी करेली कि चूंटणीनो समय है અને ઘણા આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ થતા હોય। કડક પોલીસ ઓફિસર અને નિષ્ઠાવાન પોલીસ ઓફિસરની રેન્જ ડીઆઈજી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે એવી મારી જ રજૂઆત હતી અને હાલમાં જે નિમણૂક થઈ છે એ નિમણૂકને હું આવકારું છું। દિલદીપ રાયને જે રેન્જ ડીઆઈજી તરીકે નિમણૂક કરી છે એને હું આવકારું છું અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિ ઉપર પોતે સારી રીતે કામગીરી કરી શકશે એવી મને આશા છે। पुलिस ने ज दारू बंद करावा कराई छे। आजीजी दारू वेचनारा ने दंड करवा ग्रामजनों की अपील। दारूबंदी ने लईने दियोदरना बोड़ा गामना लोकोनो मोटो निर्णय। बोड़ा गाममां दारू पीनारने 5100 रूपियानो दंड, गाममां दारू वेचनारने 51,000 रूपियानो दंड। तो ग्रामजनोए बैठक योजीने निर्णय लीधो छे। ग्रामजनोए पोलीस मथके पण रजूआत करी छे। दारू पीनार अने वेचनार सामे कड़क कार्यवाही करवा ग्रामजनोए अपील करी छे।